शदीद गर्मी की वजह से मेरा सर फट रहा था और पाँव के छाले अब जूतों के अंदर बुरी तरह जल रहे थे। जब मैंने अपनी गली के मोड़ पर कदम रखा, मेरे हाथ में पिछले 4 सालों की मेहनत यानी मेरी आला डिग्री की फाइल थी, जो उस वक्त मुझे दुनिया का सबसे बेकार कागज़ का टुकड़ा लग रही थी। सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ था और अब शाम के साए गहरे हो रहे थे, लेकिन मेरी जेब में एक पाई भी नहीं थी, क्योंकि वापसी का किराया ना होने की वजह से मैं शहर की तपती सड़कों पे कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचा था। पिछली बड़ी कंपनी के मैनेजर के अल्फाज अभी तक मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, जैसे मेरी सीवी पे एक सरसरी नज़र डालने के बाद उसे मेज़ पे पटक दिया था और मुस्कुरा के कहा था कि लड़के, तुम्हारी डिग्री और नंबर तो बहुत शानदार हैं, लेकिन हमारे पास ऊपर से आई हुई सिफारिशों की इतनी लंबी लाइन है कि तुम्हारा नंबर अगले 5 सालों में भी नहीं आ सकता। मैंने गहरा सांस लिया और अपनी कमीज के दामन से माथे पे जमने वाला पसीना और धूल साफ की, लेकिन मेरे अंदर की नाउम्मीदी चेहरे के पसीने से कहीं ज्यादा गहरी थी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन साबित हुआ था, क्योंकि नौकरी ना मिलने का दुख तो अपनी जगह था ही, मगर दोपहर को मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा भी मुझसे छिन गया। मैं पिछले 1 साल से रात के वक्त एक मकामी अकेडमी में बच्चों को पढ़ा के चंद हज़ार रुपए कमा लेता था, जिससे घर का किचन और माँ की शुगर की दवाइयाँ बमुश्किल पूरी होती थीं। आज जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो अकेडमी के मालिक ने मुझे अंदर बुलाया और बगैर किसी तमहीद के मेरी पिछली चंद दिनों की बाकी मांदा रकम मेरे हाथ पे रखते हुए कह दिया, कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने सगे साले को अपनी सीट पे रखना है, जब भी मैट्रिक करके फारिग हुआ है। मैंने उसके सामने हाथ भी जोड़े और अपनी बीमार माँ का वास्ता भी दिया कि सर, अगर ये चंद हज़ार रुपए बंद हो गए तो मेरे घर में चूल्हा ठंडा हो जाएगा, लेकिन उस बेरहम इंसान ने मेरी एक न सुनी और मुझे धिक्के दे के दफ्तर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे सामने अंधेरा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रात को घर जाके माँ के सामने क्या मुंह लेके बैठूंगा और उसे कैसे बताऊंगा कि अब हमारे पास कल की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। मैंने जैसे ही अपने घर का लकड़ी का पुराना और बुसीदा दरवाज़ा खुला तो अंदर से ताया और चाची की ऊंची ऊंची आवाज़ें सीधी मेरी समातों से टकराईं और मेरा दिल एकदम बैठ गया। वो दोनों सहन में अकेली पड़ी चारपाई पे बैठे मेरी माँ को घेर के खड़े थे और हमेशा की तरह अपने जहरीले तंज के तीर चला रहे थे, जिनका निशाना हर बार की तरह मैं ही था। चची अपनी बड़ी सी सोने की चूड़ियां लहराते हुए मेरी माँ से कह रही थी, बाजी हम तो पहले ही कहते थे, इस लड़के को इतनी दूर बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर था इसे मैट्रिक के बाद ही किसी दुकान पर बिठा देते तो आज वो हमारे साजिद की तरह कम से कम 50,000 महीना तो कमा रहा होता। मेरी माँ बेचारी सर झुकाए खामोशी से उनकी एक एक बात सुन रही थी और उनके चेहरे पे फैली वो बेबसी और आंखों में चमकते आंसू मुझे अंदर तक काट के रख रहे थे। मेरा जी चाहा मैं आगे बढ़ूं और उन दोनों को धिक्के दे के अपने घर से निकाल दूं, लेकिन मेरी खाली जेब ने मेरी गैरत को वहीं जकड़ लिया, क्योंकि मैं जानता था कि गरीब की कोई जुबान नहीं होती। मैंने अपने कदमों को घसीटते हुए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ताया की अगली बात ने मुझे वहीं पत्थर का बना दिया। वो चाय का घूंट लेते हुए बड़े फखर से बोले, नौकरी तो उसको मिलनी नहीं, ऊपर से तुम्हारी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। इसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो मोटरसाइकिल और भारी जहेज मांगता है। तुम लोग इतने बड़े खर्चे कहाँ से पूरे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। ये सुनना था कि मेरे हाथ में पकड़े फाइलों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो सारी सनद सहन की मट्टी में बिखर गई, लेकिन मैंने अपने दांतों को आपस में भींचा और अपने गुस्से को पीने की कोशिश की, क्योंकि ताया ने पिछले साल हमारी मजबूरी का फायदा उठा के दादा की जमीन का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था और आज वो उसी पैसे के बलबूते पे हमें हकीर समझ रहे थे। मैं एक लफ्ज बोले बगैर झुका और जमीन से अपनी डिग्री का कागजात उठा के सीधा अपने अंधेरे कमरे की तरफ भाग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने अपने आंसू नहीं गिराना चाहता था। मैं अपने कमरे के टूटे हुए बेड पे गिर गया और छत पे चलते हुए उस पुराने पंखे को देखने लगा, जो तपती हुई हवा के साथ किट किट की एक अजीब उदास आवाज पैदा कर रहा था। कमरे के एक कोने में मेरी छोटी बहन मध्यम सी रोशनी में सिलाई मशीन पे बैठी किसी पड़ोसी के कपड़े सिलाई कर रही थी, ताकि घर में 2 पैसे ला सके, और उसके मासूम चेहरे पे वक्त से पहले आई हुई थकन और आंखों के गिर्द स्याह हल्के देख के मुझे अपने आप से शदीद नफरत होने लगी। मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और अपनी जेब को ठिठोला, जहाँ सिगरेट का एक आखिरी टूटा हुआ टुकड़ा बचा हुआ था। मैंने उसे निकाला और माचिस सुलगा के एक लंबा कश लिया, ताकि अपने सीने के अंदर उबलते हुए उस तूफान को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकूं, जो मुझे जिंदा जला रहा था। धुएं के मरगुले छत की तरफ उठ रहे थे और उनके साथ ही मेरी शराफत और अच्छाई भी धीरे धीरे हवा में तहलील हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि इस माशरे में एक शरीफ, ईमानदार और पढ़े लिखे नौजवान की औकात ही क्या है।
मैंने बचपन से लेके आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। हमेशा किताबों में सर दिए रखा कि एक दिन पढ़ लिख के अपनी माँ को सुख दूंगा और बहन के अच्छे घर में शादी करूंगा। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ जिल्लत, ताने और भूख मिली। चाची की बातें और ताया का वो मगरूर चेहरा बार बार मेरी बंद आंखों के सामने आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह सीधे रास्ते पर चलता रहा तो मेरी माँ दवाई के बगैर मर जाएगी और मेरी बहन इसी तरह कोने में बैठकर दूसरों के कपड़े सीती रहेगी। मेरे अंदर का शरीफ लड़का अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। उसकी जगह एक अजीब सी बेहिस्सी और गुस्सा ले रहा था जो मुझे किसी बहुत बड़े फैसले की तरफ धकेल रहा था, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था सिवाय मेरी उस बेवकूफ़ डिग्री के। सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरे सर का दर्द दोबारा जाग चुका था, लेकिन दिल में एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद आज का दिन गुज़श्ता कल जैसा बदतर ना हो। माँ ने किचन में बची खुची पत्ती से चाय का एक कप बना के मेरे आगे रखा था और उनकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि वो रात भर मेरे मुस्तकबिल के लिए रोती रही हैं। मैंने चाय का एक घूंट लिया ही था कि बाहर गली में एक महंगी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और कुछ ही देर में चची चेहरे पर एक मस्नुई मुस्कुराहट सजाए हमारी दहलीज पार कर गईं। उनके पीछे एक भारी भरकम खातून और उनका बेटा था जो अपने कीमती सूट और हाथ में चमकती हुई कार की चाबी से किसी अमीर घराने के लगते थे। माँ ने जल्दी से अपनी पुरानी चादर सीधी की और उन्हें सहन में बिछी चारपाई पे बिछाया, लेकिन मैं खामोशी से किचन की दीवार के पीछे खड़ा हो गया। आसिया ने जल्दी जल्दी चाय के बर्तन संभाले और माँ के इशारे पे दुकान से उधार लाए हुए बिस्किट ट्रे में सजाए और गहरा सांस लेके मेहमानों के सामने जाके रख दिए। लड़के की माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक एक हकारत आमेज नज़र से देखा और फिर मेरी माँ की तरफ रुख करके बोली कि बाजी, हमें लड़की तो पसंद है, सीधी सादी है, लेकिन हमारे बेटे का अपना बिजनेस है और हमारे ख़ानदान में उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, इसलिए हमें जहेज़ भी उसी हिसाब से चाहिए। उन्होंने अपनी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट सुनाना शुरू कर दी, जिसमें शहर के महंगे हॉल में शादी की तकरीब, लड़के के लिए नई गाड़ी और कम से कम 10 तोले सोना शामिल था। ये सब सुनते ही मेरी माँ के हाथ कांपने लगे और उन्होंने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने अपने हाथ की मुट्ठियों को इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरे नाखून हथेली में चुभने लगे, क्योंकि उनकी एक एक फरमाइश हमारे पूरे घर को बेच के भी पूरी नहीं हो सकती थी। जब माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, हम इतने बड़े खर्चे नहीं उठा सकते, तो लड़के की माँ ने फ़ौरन अपने तेवर बदले और तंज करते हुए बोली, अगर हैसियत नहीं थी तो हमें इतनी दूर बुलाया ही क्यों? अपनी बेटी को घर में ही बिठा के रखो। वो लोग चाय को हाथ लगाए बगैर उठ खड़े हुए और जाते जाते चची ने भी एक जोरदार आवाज कसते हुए कही कि नौकरी न चाकरी और ख्वाब नवाब वाले। उनके जाने के बाद घर में कब्रिस्तान जैसा सकूत तारी हो गया और आसिया अपने कमरे में जाके तकिए में मुंह छुपा के रोने लगी। ये जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए मैं अपनी फाइल उठा के दोबारा घर से निकल खड़ा हुआ, क्योंकि अब शराफत और गैरत का सवाल नहीं था, बल्कि बका की जंग थी। मैंने अपनी अना को एक तरफ रखा और शहर के बाजारों में दुकान दुकान जाके पूछने लगा कि क्या उन्हें किसी सेल्समैन या काउंटर बॉय की ज़रूरत है। जहाँ भी जाता मेरी अम्मी की डिग्री देख के लोग मुझ पे हंसते और कहते, तुम इतने पढ़े लिखे हो के हमारी दुकान पे 10,000 की नौकरी कैसे करोगे? तुम 2 दिन बाद छोड़ जाओगे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि मुझे 50,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दे दें। लेकिन उस बेरहम शहर में किसी को मेरी मजबूरी पे तरस नहीं आया। सूरज गुरूब हो चुका था। दुकानों के शटर एक एक करके गिर रहे थे और उन गिरते हुए शटरों के साथ मेरी उम्मीदें भी दफन हो रही थीं। मैं एक बंद दुकान के थड़े पे बैठ गया और घुटनों में सर दे के फूट फूट के रो पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस दुनिया में गरीब और शरीफ इंसान के लिए सांस लेना भी एक गुनाह बन चुका है। रात के 9 बज रहे थे जब मैं थका हारा और खाली हाथ अपनी गली में दाखिल हुआ, तो दूर से ही मुझे अपने घर के बाहर मोहल्ले के चंद लोग जमा नजर आए। मेरा दिल एकदम किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़कने लगा और मैंने दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं सहन में पहुंचा तो देखा माँ जमीन पे बेहोश पड़ी थी और बहन उनका सर गोद में लिए पागलों की तरह चीख रही थी। पड़ोसी साजिद ने मुझे देखते ही कहा, असद जल्दी करो, तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक शूट कर गया है। वो कोई हरकत नहीं कर रही। हमने उन्हें जैसे तैसे करके एक रिक्शे में डाला और सरकारी अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की बू और वहाँ फैली अफरा तफरी ने मेरे खौफ को मजीद बढ़ा दिया। डॉक्टर ने माँ का मुआयना करने के बाद एक लंबी पर्ची मेरे हाथ में थमाई और गुस्से से कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, फौरन ये दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से करवा के लाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। मैंने उस पर्ची को देखा और फिर अपनी खाली जेबों को टिटोला, जहाँ 1 रुपया भी नहीं था। मैं अस्पताल के बरामदे में खड़ा अकेला कांप रहा था और मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अंधेरा फैसला लेना था, क्योंकि मेरी शराफत मेरी माँ की जान ले रही थी।
अस्पताल के बरामदे की पीली लाइट के नीचे खड़े होकर मेरे हाथ उस पर्ची के साथ कांप रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लिया और कांपती हुई उंगलियों से मोबाइल निकाल के सबसे पहले ताया का नंबर मिलाया। फोन की घंटियां मेरे दिल की धड़कनों के साथ बज रही थीं और जब दूसरी तरफ से ताया की भारी आवाज आई तो मेरे हलक से एक सिसकी निकल गई। मैंने रोते हुए कहा, ताया अब्बा, अस्पताल में अम्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टर ने हजारों की दवाइयां और टेस्ट लिखे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद कर दें। मैं जैसे ही नौकरी मिलेगी आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। मेरी बात खत्म ही नहीं हुई कि दूसरी तरफ से ताया की आवाज सर्द हो गई। उन्होंने बगैर किसी अफसोस के कहा, असद मियाँ, तुम्हें तो मालूम है साजिद की नई दुकान में सारा पैसा फंस गया है। हमारे पास इस वक्त एक रुपया भी फालतू नहीं। तुम किसी और से देख लो। उन्होंने बात पूरी सुनना भी गवारा नहीं किया और फोन काट दिया। मैंने चचा को फोन किया। उन्होंने पहले ही बात पे कह दिया, हम तो खुद इस महीने राशन उधार लेके चला रहे हैं। तुम्हारी चची बीमार है, हम कहाँ से दें। और फिर एक के बाद एक मैंने अपने 3-4 करीबी रिश्तेदारों को फोन घुमाए, लेकिन हर जगह से मुझे सिर्फ बहाने और झूठे दिलासे मिले। उस रात अस्पताल के उस सर्द बरामदे में खड़े होके मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता और मेरी ये किताबी शराफत मेरी माँ को अस्पताल के सफ़ेद बेड पे मार देगी। मैंने अपने आंसू पूंछे, फ़ोन को जेब में डाल के अस्पताल की इमारत से बाहर निकल आया। मेरी आंखों के सामने अब कोई चेहरा नहीं था सिवाय उस बदनाम गली के चौबारे के, जहाँ शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर अमजद भाई बैठता था, जिसके बारे में मोहल्ले के लड़के बातें करते थे कि वहां जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन उसका रास्ता सीधा जहन्नम को जाता है। मैंने एक लंबा सांस लिया, अपने कदम उस अंधेरी गली की तरफ बढ़ा दिए, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था और गैरत की मौत मरने से बेहतर था कि मैं जीने के लिए कोई भी हद पार कर जाऊं। अमजद भाई के अड्डे के बाहर 2 तगड़े लड़के खड़े थे, जिनकी शलवारों के नेफे से पिस्तौल साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे रोका, लेकिन जब मैंने कहा मुझे अमजद भाई से मिलना है और मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, तो उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। अंदर एक बड़े से हॉल में सोफे पे अमजद भाई बैठा सिगरेट के धुएं के मरगोले उड़ा रहा था। मैंने उसके सामने जाके अम्मी की फाइल जो डॉक्टर ने बना के दी थी मेज पे पटक दी और 2 टोक लफ्जों में कहा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, अभी इसी वक्त। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, चाहे किसी की जान ही क्यों न लेनी हो। अमजद भाई ने मेरी बात सुन के गहरा कश लिया और फाइल को देखे बगैर मेरी आंखों में झांका, जहां भूख, बेबसी और एक वहशियाना गुस्सा उबल रहा था। वो मुस्कुराया और उससे अपनी दराज से नोटों की एक गड्डी निकाल के मेरे आगे फेंक दी और कहा, जाओ पहले अपनी माँ का इलाज कराओ और कल सुबह इसी वक्त यहाँ पहुंच जाना, क्योंकि अमजद, सुपारी का दिया हुआ पैसा कभी मुफ्त नहीं होता। अगली सुबह मैंने माँ को अस्पताल के कमरे में पुरसकून नींद सोते देखा तो मेरे दिल को इत्मीनान हुआ, लेकिन अब मुझे अपना कर्जा चुकाना था। इसलिए मैं ठीक वक्त पे अमजद भाई के उस अड्डे पे पहुंच गया। अमजद भाई ने मुझे एक लोहे का राड और एक दुकान का पता देते हुए कहा, शहर के मेन बाजार में शफीक ताजिर की दुकान है। उसने मेरे 20 लाख रुपए दुबा रखे हैं और हर बार पुलिस की धमकी देता है। जाओ और उससे वो पैसे लेके आओ। अगर वो सीधी तरह ना माने तो उसे अमजद सुपारी का तरीका सिखा देना। मैं वो राड अपने कोट के अंदर छुपा के बाजार की तरफ चल पड़ा और जब मैं उसकी बड़ी सी चमकती हुई दुकान के अंदर गया तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सामने जाके अमजद भाई का नाम लिया, वो ऊंची आवाज में हंसने लगा और मुझे एक हकारत आमेज नजर से देख के बोला, अमजद भाई ने अब बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। चलो भागो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। उसका ये कहना था और मेरे दिमाग में ताया के ताने, चाची की हंसी और अस्पताल का वो बरामदा एक झटके में घूम गया। मेरे अंदर का वो शरीफ पढ़ा लिखा लड़का जो पिछले कई सालों से जलील हो रहा था, वो वहीं मर गया और उसकी जगह खौफनाक अंधेरे ने ले ली। मैंने एक सेकंड भी जाया किए बगैर अपने कोट से वो भारी राड निकाला और पूरी ताकत से उसके सामने मौजूद शीशे के महंगे काउंटर पे मारा, जो एक जोरदार धमकी के साथ चूर चूर हो गया। इससे पहले कि शफीक ताजिर कुछ समझ पाता, मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे घसीट के मेज पे लाया और लोहे का वो तपता हुआ राड उसकी गर्दन पे रख के अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी चीख निकल गई। मैंने बिल्कुल धीमी और सर्द आवाज में उसके कान के पास कहा, मुझे दोबारा अमजद भाई का नाम लेने की जरूरत ना पड़े, वरना अगला वार तुम्हारी खोपड़ी पे होगा। शफीक ताजिर का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया और वो कांपते हुए अपने दराज से पैसों का बैग निकालने लगा, जबकि मेरी आंखों में उस वक्त एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए खौफ देखा था।
اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو کچل دیا جاتا ہے اور عزت صرف طاقت کی ہوتی ہے۔ میں نے ہسپتال کا تمام خرچہ پورا کرنے کے بعد جیب میں بچے ہوئے 20,000 روپے دیکھے تو مجھے اپنی زندگی بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بازار سے ماں کے لیے پھل، گھر کے لیے بہترین راشن اور بہن کے لیے خوبصورت سوٹ خریدا اور پہلی بار ایک فاتح کی طرح اپنے گھر کی دہلیز پار کی۔ ماں اب ہسپتال سے گھر آ چکی تھی اور صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے وہ سارا سامان اور نوٹوں کی گڈی ان کے سرہانے رکھی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بہن نے کچن سے نکل کے جب راشن کے اتنے سارے تھیلے دیکھے تو ان کے چہرے پہ خوشی تو آئی لیکن ساتھ ہی ایک گہرا شک بھی ابھر آیا۔ ماں نے نوٹوں کو دیکھا اور پھر تذبذب سے میرا ہاتھ پکڑ کے بولی کہ اسد، اتنے سارے پیسے اور یہ مہنگا سامان کہاں سے آیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری اکیڈمی کی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، کہیں تم نے کوئی غلط راستہ تو نہیں چن لیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بہن کی نظروں کو اپنے چہرے پہ جمتے ہوئے دیکھا جو بڑے غور سے میرے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ میں نے فوراً مسکرا کے ماں کا ہاتھ چوما اور بالکل پرسکون آواز میں کہا کہ ماں، آپ بھی بس شک کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کا بیٹا اتنا پڑھا لکھا ہے، کیا اسے کوئی اچھی نوکری نہیں مل سکتی؟ دراصل شہر کی ایک بہت بڑی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں میری قابلیت دیکھ کے انہوں نے مجھے اسسٹنٹ مینیجر رکھ لیا اور یہ سارا پیسہ انہوں نے مجھے ایڈوانس اور میری پہلی تنخواہ کے طور پہ دیا ہے، کیونکہ وہ میری ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ میرے اس لچھی دار بات پہ ماں کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا اور انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے دعائیں شروع کر دیں، جبکہ آسیہ بھی ایک ٹھنڈا سانس لے کے سامان سمیٹنے لگی اور میرا پہلا بڑا جھوٹ کامیابی سے ان کے دلوں میں اتر گیا۔ اگلے چند مہینوں میں نے اپنے گھر کا نقشہ بالکل بدل کے رکھ دیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کا داخلہ شہر کے اسی سب سے مہنگے اور نامور گرلز کالج میں کروا دیا، جہاں پڑھنا کبھی اس کا ایک ادھورا خواب تھا، تاکہ اب کوئی بھی اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ گھر کی پرانی دیواروں پہ نیا رنگ و روغن ہو چکا تھا اور صحن میں اب ایک نئی موٹر سائیکل کھڑی تھی جو میری بدلتی ہوئی حیثیت کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو دیکھا تایا اور تائی چائے کی پیالیاں ہاتھ میں لیے میری ماں کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن آج ان کے چہروں پر وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی عاجزی اور خوشامد تھی۔ مجھے دیکھتے ہی تایا فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، اسد میاں، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تمہاری جیسی اعلیٰ ڈگری پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں، تم تو ہمارا نام روشن کرو گے۔ ساجد کے لیے بھی اپنی کمپنی میں کوئی اچھی سی سیٹ دیکھو نا، وہ تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے ان کے منافق چہرے کو دیکھا اور تائی کو ان چوڑیوں کو دیکھا جو اب میری ماں کے سامنے ہیچ لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک سرد سی مسکراہٹ سجائی اور ان کی چائے کا گھونٹ ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ اب مجھے ان کے طعنوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری دولت ان کے منہ پر سب سے بڑا تماچا بن چکی تھی۔ مناظر تیزی سے بدلتے گئے اور وقت پر لگا کے اڑتا رہا، جس کے ساتھ ہی میرے اندر کا وہ شریف اسد ہمیشہ کے لیے کہیں دفن ہو گیا۔ اب میرا لباس بدل چکا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد برانڈڈ چشمہ اور ہاتھ میں مہنگی گھڑی ہوتی تھی اور میں اب معمولی کام نہیں کرتا تھا بلکہ امجد بھائی کے گینگ کا سب سے اہم اور بے رحم ہینڈ بن چکا تھا، جس کے ایک اشارے پہ شہر کی بڑی بڑی مارکیٹیں بند ہو جاتی تھیں۔ ایک رات جب میں دیر سے گھر لوٹا اور اپنے کمرے میں جا کے کوٹ اتارا تو آسیہ اچانک پانی کا گلاس لیے اندر آئی۔ اس کی نظر میرے کوٹ کے اندرونی جیب پہ پڑی جہاں سے کالے پستول کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی میرے ہینڈل پر ہلکے سے خون کے دھبے تھے۔ اسے چونک کے گلاس میز پہ رکھا اور کامتی ہوئی آواز میں پوچھا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ رات گئے کہاں سے آتے ہیں اور آپ کے کپڑوں سے یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ ماں بھی کہتی ہیں کہ مینیجر کی نوکری میں اتنی دیر نہیں ہوتی۔ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے اندر ابھرنے والے خوف کو چھپایا اور فوراً ہنس کے بات کو ٹالا، ارے تم بھی نا بس فلمیں دیکھ دیکھ کے ڈر جاتی ہو۔ میں کمپنی کے کیشیئر کے ساتھ فیکٹری کے گودام گیا تھا۔ وہاں رات کو چوروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی اور بھگدڑ میں میرا ہاتھ ایک لوہے کے جنگلے سے لگ کے زخمی ہو گیا۔ یہ اسی کا داغ ہے۔ تم جا کے سو جاؤ اور ماں کو پریشان کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسے میری بات سن تو لی لیکن اس کی آنکھوں کا وہ شک ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اب میں اس دلدل میں اتنا آگے نکل چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میری بہن کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ہمارا گھر ایک بہت ہی شریف اور سلجھے ہوئے خاندان کا رشتہ آیا۔ لڑکے کے والد سرکاری محکمے میں بڑے افسر تھے اور خود لڑکا بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر بیٹھے تو میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر وہی مینیجر والی شرافت کا ماسک سجا لیا۔ انہوں نے میری گفتگو، ہمارے گھر کا ماحول اور میری بہن کی سادگی دیکھ کے فوراً رشتہ پکا کر دیا اور بڑی عاجزی سے بولے کہ اسد، ہمیں آپ کی دولت سے کوئی مطلب نہیں،
ہم تو بس آپ جیسے پڑھے لکھے اور شریف خاندان کی عزت دیکھ کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کے حامی بھر لی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف ابھرا کہ اگر کبھی ان شریف لوگوں پہ میری اصل حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا۔ مگر فی الحال میری ترجیح صرف میری بہن کی خوشیاں تھیں، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شادی کا دن آیا تو میں نے امجد بھائی کی دنیا سے کمائی ہوئی کالی دولت پانی کی طرح بہا دی۔ شہر کے سب سے مہنگے میرج ہال میں لائٹوں کے نیچے جب میری بہن کا بھاری اور قیمتی جہیز سجایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تایا اور تائی ایک کونے میں کھڑے تماشائی بنے یہ سب دیکھ رہے تھے اور تائی کا چہرہ حسد کی آگ میں کوئلہ ہو رہا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے بالکل ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ تائی جان، یاد ہے نا، آپ نے کہا تھا اس لڑکی کو گھر بٹھا کے رکھو، یہ بوڑھی ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں اس کے نصیب اور میرے پاس کھڑی اس نئی گاڑی کو جو میں نے اپنی بہن کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ تائی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور جب انہوں نے آگے بڑھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں کہا، اس محفل میں منافقوں کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ لوگ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جائیں ورنہ مجھے اپنے طریقے سے باہر نکلوانا آتا ہے۔ وہ دونوں پورے خاندان کے سامنے ذلیل ہو کے وہاں سے نکل گئے اور میں نے اپنی بہن کو ایک شہزادی کی طرح رخصت کر دیا۔ ابھی وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ اتوار کی رات کے 3 بج چکے تھے۔ پورا گھر خالی تھا، ہر طرف ایک عجیب سا ہولناک سناٹا تھا۔ میں اپنے اندھیرے کمرے میں اکیلا بیڈ پہ بیٹھا تھا اور میری انگلی میں سلگتے ہوئے سگریٹ کا دھواں چھت کی طرف اڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جن پہ نہ جانے کتنے ہی بے قصور لوگوں کے خون کے چھینٹے اور بد دعائیں لگی ہوئی تھیں، جن کی بدولت میں نے اپنی بہن کو اتنے بڑے گھر کا رشتہ دیا تھا۔ میرے اندر کا ضمیر جو پچھلے کئی سالوں سے بے ہوش پڑا تھا وہ اچانک جاگا، مجھے نوچنے لگا۔ اسد، تم نے اپنی فیملی کو تو سنبھال لیا، ان کو دنیا کی ہر خوشی دے دی، لیکن خود کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے کوئی نجات نہیں۔ میں نے سگریٹ کا ٹوٹا زمین پہ پھسلا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کے رو پڑا، کیونکہ میں اس گندے دھندے کو اب ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن امجد بھائی کا خوف اور اس کی دنیا کے یہ اصول میرے سامنے دیوار بن کے کھڑا تھا کہ اس دلدل میں آنے کا راستہ تو ہے، لیکن یہاں سے واپس جانے کا مطلب صرف موت ہے۔ اگلے دن شام کے وقت میں اپنے اسی خفیہ اور اندھیرے اڈے پہ اکیلا بیٹھا تھا جہاں میز پہ ایک کالا پستول کھلا پڑا تھا اور میں بڑے سکون سے اسے صاف کر رہا تھا۔ باہر برستی ہوئی تیز بارش کی آواز آ رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، جب اچانک میرے اڈے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک جھرجھری کے ساتھ کھلا۔ میں نے چونک کے اپنی گن کی نالی سیدھی کی کیونکہ اس جگہ کسی بھی عام انسان کا آنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میرے سامنے کھڑی وہ لڑکی کالج یونیفارم میں ملبوس تھی جس کے بال اور کپڑے بارش کے پانی سے بالکل بھیگے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پہ خوف اور معصومیت کا ایک عجیب سا تضاد تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا کیونکہ جرم کی اس دنیا میں میں نے آج تک ایسا معصوم چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی چند قدم آگے بڑھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کسی کی سپاری دینی ہے۔ میں نے اپنی کرسی کے پچھلے حصے سے ٹیک لگائی اور سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کے دھواں ہوا میں اڑایا اور دھیمے لہجے میں پوچھا کہ کس کی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، وہ جی میرے ابا زبردستی میری شادی کسی بہت بڑے عمر کے بوڑھے سے کرانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے اس کی سپاری دینی ہے۔ میں تصویر لائی ہوں۔ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک مڑی توڑی تصویر کامتے ہوئے میرے آگے کر دی اور پھر جلدی سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور کہنے لگی کہ میں اس کام کے پیسے بھی لائی ہوں۔ اپنے بیگ کی گہرائی سے ایک 5,000 کا نوٹ نکال کے اس نے انتہائی معصومیت سے میرے ہاتھ پہ پکڑایا۔ میں نے پہلے اس نوٹ کو دیکھا پھر اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اس کی نادانی اور معصومیت پہ اندر سے ہنسی آنے لگی کہ میں شہر کا وہ بدنام گنڈا تھا جس کے نام سے بڑے بڑے تاجر کامتے تھے اور یہ لڑکی 5,000 روپے لے کے میرے پاس اپنے ہونے والے شوہر کا خون خریدنے آئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز پر سے وہ تصویر اٹھائی تاکہ دیکھوں کہ وہ کون سا بدقسمت باپ ہے جس کی بیٹی اس حد تک مجبور ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس تصویر پہ پڑی میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پہ ہی منجمد ہو گئی اور میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تصویر میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ شفیق تاجر کا دوست تھا، وہی تاجر جس کا کاؤنٹر میں نے اپنے پہلے جرم کے دن توڑا تھا اور جو اب میری بہن کے سسرال کا سب سے قریبی بزنس پارٹنر اور رشتہ دار بن چکا تھا۔ ریمل روتے ہوئے میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ قدرت کا کوئی بہت بڑا کھیل ہے جو مجھے دوبارہ اسی موڑ پہ لے آیا ہے جہاں سے میں نے یہ گندا راستہ شروع کیا تھا۔ میں نے وہ 5,000 کا نوٹ اپنی جیب میں ڈالا اور تصویر کو میز پہ رکھتے ہوئے بالکل سنجیدہ آواز میں کہا، تمہارا یہ 5,000 روپے کا نوٹ مجھے منظور ہے اور تمہاری یہ سپاری اب میری ذمہ داری ہے۔ تم اب آرام سے گھر جاؤ اور اپنے اس بوڑھے دولہا سے کہو کہ وہ اپنے کفن کا انتظام کر لے۔
अगले दिन शफीक ताजर के घर का बाहर का माहौल पूरा बदल चुका था। वहां खड़ी महंगी गाड़ियों की रंग बरंगी लश पश करती लाइटों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ कितनी बड़ी शादी की तकरीब चल रही है। शहर में शहनाइयों की ऊंची आवाजें गूंज रही थीं और शफीक ताजर अपने रिश्तेदारों और शहर के बड़े बड़े ताजरों के सामने हाथ बांधे बड़ी शान से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था। मैंने खिड़की से देखा तो रमल अपने भारी सुर्ख अरूसी जोड़े को देख के खून के आंसू बहा रही थी। उसके सामने पड़े आईने में उसका मासूम चेहरा बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। मैंने अपनी काली चमकती हुई गाड़ी उनके सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने एक जोरदार ब्रेक के साथ रोकी थी, जिसकी चरचराहट से बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम चौंक गए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैं अपने दो तगड़े और मुसल्ला लड़कों के साथ गाड़ी से बाहर निकल आया। मेरी आंखों पे काला चश्मा था और मेरी चाल में वो खौफनाक एतमाद था जो पिछले चंद सालों में मेरी पहचान बन चुका था। जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम का भारी पर्दा एक झटके से हटा के अंदर कदम रखा, तो वहां मौजूद लोगों की हंसी और बातों को जैसे एकदम सांप सूंघ गया और पूरे हॉल पे एक हौलनाक खामोशी तारी हो गई। शफीक ताजर ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, उसके हाथ बुरी तरह कांपे और गर्म चाय का चमकता हुआ कप उसकी उंगलियों से छूट के संगे मरमर के फर्श पे गिरा और एक जोरदार छनाके के साथ चूर चूर हो गया। वो खौफ के मारे चंद कदम पीछे हटा और उसकी कमर दीवार से जा लगी। मैंने वहां मौजूद उसके अमीर रिश्तेदारों और असो रसोख वाले दोस्तों पर एक ऐसी सर्द और जहरीली नजर डाली कि वह बगैर कोई सवाल किए और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाए बगैर दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि असद के सामने खड़े होने का मतलब अपनी मौत को बुलाने के मुतरादिफ है। जब पूरा कमरा खाली हो गया तो मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाले दो बटन बड़े सुकून से खोले और वहां पड़े एक सोफे पे टांग पर टांग रख के बैठ गया। मैंने अपनी कमर के होल्स्टर से वो काला और भारी पिस्तौल निकाला और उसे मेज पे मौजूद शीशे के गुलदान के साथ इतनी जोर से खटक की आवाज से रखा कि शफीक ताजिर की जान जैसे एक लम्हे के लिए निकल गई। अपने दोनों हाथ जोड़े मेरे सामने एक मुजरिम की तरह आके खड़ा हो गया। उसकी पेशानी पे पसीने के मोटे मोटे कतरे चमकने लगे जो उसके चेहरे के मेकअप को खराब कर रहे थे। मैंने सोफे की पुश से टेक लगाई और बिल्कुल धीमी मगर लोहे जैसी सर्द आवाज में कहा, शफीक मियाँ, सुना है आज तुम अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करने जा रहे हो और एक ऐसे बूढ़े शख्स से उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो जो तुम्हारी दौलत को दुगना कर सके। क्या तुम्हें वो पुराना दिन भूल गया जब तुमने अमजद भाई का पैसा डुबाया था और मैंने उसी दुकान के अंदर तुम्हारा एक घुमंड पांव तले कुचल के रख दिया था? शफीक ताजर की टांगें कांपने लगी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, असद, खुदा के लिए मेरी इज्जत मट्टी में मत मिलाओ। बाहर पूरे शहर के मुअज्जिजीन बैठे हैं। बारात किसी भी वक्त आती होगी। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस मुझे इस तरह सबके सामने जलील मत करो। मैंने पिस्तौल उठाया और उसकी नाली सीधी उसकी दोनों आंखों के दरमियान तान दी और मेरी आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा उभर आया कि मुझे तुम्हारी इस झूठी और मुनाफिकाना इज्जत से कोई सरोकार नहीं। शफीक मियाँ, मुझे कल रात एक सुपारी मिली है और वो सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मासूम बेटी ने 5,000 का नोट दे के मुझे सौंपी है, क्योंकि तुमने उसके पास रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये शादी अभी इसी वक्त रुक जानी चाहिए और अमल की जिंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मर्जी से होगा। अगर बाहर खड़े किसी भी मेहमान ने या उस बूढ़े दुल्हा ने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो याद रखना कि अगला गोली का फायर तुम्हारी खोपड़ी का भेजा उड़ा देगा और ये हाल तुम्हारा मातम कदा बन जाएगा। रमल, जो बराबर वाले कमरे के पर्दे की ओर से ये सब मंजर देख रही थी, उसके दिल की धड़कन एकदम रुक सी गई। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि जिस गुंडे को वो 5,000 रुपए दे के आई, वो उसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा के उसके जालिम बाप के सामने एक पहाड़ बन के खड़ा था और उसकी बंद आंखों से तशक्कुर और हैरत के आंसू बह के उसके गालों पर लकीरें बनाने लगे। शफीक ताजर ने हांफते हुए और खौफ से पीला पड़ते हुए फौरन हाँ में सर हिला दिया और वहीं जमीन पे बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ और उसके पास अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपना पिस्तौल दोबारा कमर में उड़सा और एक फाते की तरह उसके घर से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी दोबारा सड़क पर दौड़ी, मेरे दिल में एक अजीब सा उबलता हुआ तूफान था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस कदम के बाद अब मुझे शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस का सामना करना है और वो दुनिया अब मेरे खून की प्यासी हो जाएगी। और जब अमजद भाई के उस अंधेरे और बदनाम अड्डे पे पहुंचा तो वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा बारूद जैसा गर्म था, क्योंकि शफीक ताजर ने मेरे निकलते ही अमजद भाई को फोन करके रोते हुए मेरी पूरी मुखबरी कर दी थी। हॉल के अंदर अमजद भाई अपने बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आस पास उसके सबसे खतरनाक शूटर्स तैयार खड़े थे, जिनके चेहरों पे एक वहशियाना सख्ती थी। मुझे देखते ही अमजद भाई अपनी जगह से एक शेर की तरह उठा और उसकी हौलनाक आवाज पूरे हॉल में गूंजी,
کہ اسد، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم بلا وجہ کسی کے گھر جا کے اس کی بیٹی کی شادی رکوا دو؟ تم چند سالوں میں 4 پیسے کیا کما لیے، تم نے خود کو امجد بھائی کا بھی باپ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ہسپتال کے باہر اپنی ماں کی دوائی کے لیے کتے کی طرح رو رہے تھے جب میں نے تمہیں اس دلدل سے نکال کے یہ مقام دیا تھا؟ امجد بھائی کی یہ بات سن کے میرے اندر پچھلے کئی سالوں سے جمع ہونے والا سارا غبار اور غصہ ایک دم پھٹ پڑا، اور میں نے اپنی گن نکال کے سامنے رکھی، لوہے کی بڑی میز پہ اتنی زور سے پٹکی کہ اس کی گونج سے وہاں کھڑے غنڈے بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے امجد بھائی کی لال بھبوکا آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ میری آواز میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا جب میں نے چیخ کے کہا، ہاں امجد بھائی، میں یہ نہیں بھولا کہ میں مجبور تھا اور میری شرافت کا اس معاشرے نے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں بھولا کہ پچھلے 5 سالوں میں تمہارے کہنے پہ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، کتنی ماؤں کے لال تم نے میرے ہاتھوں سے قبر میں اتروائے ہیں۔ میں نے جتنا کما لیا وہ میری فیملی کے لیے، میری بہن کی عزت کے لیے بہت کافی ہے۔ اب میرا ضمیر مجھے روز رات کو نوچتا ہے کہ میں کب تک اس گن میں جیوں گا۔ میں آج اس جگہ کھڑے ہو کے یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ میں ایک گندا دھندا اور جرم کی ایک کالی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد میرا تمہارا اس گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے جس سے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امجد بھائی نے غصے سے اپنے دانتوں کو پیسا، اس کا چہرہ جنونی حد تک عبرتناک ہو گیا۔ اس ایک جھٹکے سے اپنی دراز سے ایک بڑا پستول نکالا اور سیدھا میری کن پٹی پہ رکھ کے اس کا ٹریگر دبا دیا اور بولا، اسد میاں، امجد بھائی کے اس گینگ میں آنے کا راستہ تو اپنی مرضی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے زندہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو بندہ اس چوبارے کی سیڑھیاں اتر کے پیٹھ دکھاتا ہے اس کا انجام صرف اور صرف قبرستان کی مٹی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اگلا قدم اس دروازے کی طرف بڑھایا تو یہ گولی تمہارا بھیجا دیوار پہ بکھیر دے گی اور تمہاری لاش بھی تمہاری ماں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ہال میں موجود تمام شوٹرز نے اپنی اپنی گنیں میری طرف تان لیں اور وہاں موت کا ایک خوف پھیل گیا کہ کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی پلکیں تک نہیں جھپکائیں اور بالکل پرسکون اور بے خوف ہو کے امجد بھائی کے پستول کے ٹھنڈے لوہے کو اپنی پیشانی پہ محسوس کرتے ہوئے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے امجد بھائی؟ چلاؤ گولی اور میرا یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ میں اب اس روز روز کی جہنم اور ذلت کی کالی کمائی سے جینے کے بجائے ایک ہی بار مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور اگر میں یہاں سے زندہ نکلا تو دوبارہ کبھی مڑ کے اس اڈے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ امجد بھائی میری آنکھوں میں موجود موت کا وہ بے خوف اور سچا منظر دیکھ کے اندر سے ایک لمحے کے لیے بری طرح لرز گیا، کیونکہ اسے اپنی پوری زندگی میں کسی گنڈے کو موت کے سامنے اس طرح مسکراتے اور ڈٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ہاتھ کی گرفت پستول پہ ہلکی پڑ گئی۔ میں نے اس کے پستول کے سامنے اپنا سر ہٹایا اور بغیر مڑ کے دیکھے بڑے بروقار اور پرسکون قدموں کے ساتھ اس اندھیرے ہال کا دروازہ پار کر کے باہر نکل آیا، جبکہ پیچھے کھڑے تمام گنڈے تماشائی بنے مجھے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے، اور اس طرح میں نے جرم کی اس دنیا کو اپنے خون سے سینچنے کے بعد ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ امجد بھائی کے اس ہولناک چوبارے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جہنم کے کسی گڑھے سے نکل کے روشنی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میرے دل پہ اپنی ماں کے سامنے جانے کا ایک ایسا بوجھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا تو دیکھا ماں جائے نماز پہ بیٹھی ہاتھ اٹھائے میرے ہی لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کا وہ معصوم چہرہ دیکھ کے میرے ضبط کے سارے بندھن ایک دم ٹوٹ گئے۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور ان کے گھٹنوں میں سر رکھ کے کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ میرے آنسو ان کی سفید چادر کو بھگو رہے تھے اور وہ گھبرا کر میرے اس سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، اسد، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان اپنے چہرے کو ان کے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دینا، آپ کا بیٹا کوئی مینیجر نہیں، نہ ہی میں کسی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میں تو پچھلے 5 سالوں سے شہر کے سب سے بدنام گینگ کا ہٹ مین بنا ہوا تھا، اور یہ سارا پیسہ جو میں گھر لاتا رہا وہ بے گناہ لوگوں کا خون اور بددعائیں تھی جو میں نے آپ کی جان بچانے اور بہن کا گھر بسانے کے لیے کمایا تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی ماں کا چہرہ صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا اور ان کا ہاتھ میرے سر سے پیچھے ہٹ گیا جیسے انہوں نے کسی اجنبی کو دیکھ لیا ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کامتی آواز میں کہا کہ اسد، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا۔ میں تو سمجھتی تھی میرا بیٹا حلال کما رہا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے تو میں اسی ہسپتال کے بیڈ پہ مرنا پسند کرتی، لیکن کبھی اپنے گھر میں یہ گن نہ لانے دیتی۔ میں نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا اور کہا، ماں، میں نے وہ اندھیری دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے۔ امجد بھائی کے پستول کے سامنے سے اپنی جان بچا کے صرف آپ کے پاس توبہ کرنے آیا ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، بس مجھے دھتکارے مت۔ ماں نے میری آنکھوں میں سچی توبہ اور پشیمانی دیکھی تو ان کا ماں کا دل دوبارہ پگھل گیا اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے کہا، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر چکے ہو تو سب سے پہلے اس کالی کمائی کو اپنے گھر سے نکالو،
क्योंकि मुझे भूख मंजूर है, लेकिन हराम का एक लुक्मा भी मंजूर नहीं। माँ के कहने पे मैंने अगले ही दिन अपनी वो महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, घड़ियाँ और जितना भी काला पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद था वो सब एक फलाही इदारे और यतीम खाने के नाम कर दिया, और अपने पास सिर्फ अपना वो पुराना छोटा सा मकान रखा जो मेरे वालिद की हलाल कमाई का था। फिर मैंने बाजार के एक छोटे से कोने में एक दुकान किराए पे लेके वहाँ बच्चों की किताबों, स्टेशनरी का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब मेरी दुकान से महीने के बमुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपए ही बचते थे, जिससे हमारे घर में सिर्फ दाल रोटी ही पक जाती थी। लेकिन अब जेब में रात को अपने उसी टूटे हुए बेड पे लेटता था तो मेरी आंखों में कोई खौफ नहीं होता था, ना ही मुझे सिगरेट के धुएं में अपने गुनाह छुपाने पड़ते थे। मुझे पिछले 5 सालों में पहली बार इतनी पुरसकून और मीठी नींद आती, क्योंकि अब मेरी जेब में हलाल के चंद सिक्के होते थे, जिनमें बरकत और सुकून का वो खजाना था जो मुझे अमजद भाई के करोड़ों की दौलत में भी कभी ना मिला। चंद महीने इसी तरह गुजर गए और मेरी दुकान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। जब एक शाम तेज धूप के बाद मौसम अचानक खुशगवार हुआ और मैं अपनी दुकान पर बैठा किताबों की सफाई कर रहा था कि अचानक दुकान के सामने एक लड़की आकर रुकी। उसने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन रखा था। जैसे ही उसने अपनी चादर को सर से पीछे किया तो मेरा हाथ वहीं रुक गया। वो कोई और नहीं बल्कि रिमल थी, जिसकी मासूमियत ने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। वो दुकान में दाखिल हुई और एक रजिस्टर की तरफ इशारा करके बोली, भाई मुझे ये चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी, वो एकदम चौंक गई। उसकी ज़ुबान से निकला, आप तो वही हैं ना जिन्होंने उस रात मेरे घर आके मेरी जान बचाई थी। लेकिन आप इतने बड़े गुंडे होकर छोटी सी दुकान पे क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए वो रजिस्टर उसके हाथ में थमाया और बिल्कुल सादा और नरम लहजे में कहा, हाँ रिमल, मैं वही असद हूँ। लेकिन वो गुंडा उस रात शफीक ताजिर के घर के बाहर मर गया था जब तुमने मुझे 5,000 रुपए का नोट दे के मेरी शराफत को दोबारा जगा दिया था। अब मैंने वो काली दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी है और यहाँ हलाल की रोज़ी कमा के अपने ज़मीर के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रमल ने जब मेरी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में मेरे लिए मौजूद वो पुराना खौफ एकदम ख़त्म हो गया, और उसकी जगह एक ऐसी इज्जत और गहरी मोहब्बत ने ले ली जिसका इजहार उसके चेहरे की मुस्कुराहट से साफ हो रहा था। वो खामोशी से पैसे दे के वहाँ से चली गई, लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पे आने लगी और हमारे दरमियान एक खामोश और पाकीज़ा रिश्ता परवान चढ़ने लगा। शफीक ताजर को जब रमल के ज़रिए ये मालूम हुआ कि शहर का वो खौफनाक हिटमैन जिसके नाम से लोग कामते थे, वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आम सी दुकान चला रहा है और उसे अपनी सारी काली दौलत फलाही कामों में बांट दी है, तो वो मेरी इस गैरत और सच्ची तब्दीली से अंदर तक मुतासर हुए बगैर ना रह सका। उसे एहसास हुआ कि जो लड़का एक मासूम लड़की की आबरू और मर्जी की खातिर शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस से दुश्मनी मोल ले सकता है और अपने ज़मीर की खातिर करोड़ों की दौलत को लात मार सकता है, उससे ज़्यादा गैरतमंद और सच्चा इंसान उसकी बेटी के लिए पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। एक इतवार की सुबह हमारे उसी पुराने और छोटे से घर के बाहर शफीक ताजिर की गाड़ी आके रुकी और वो अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए मेरी माँ के सामने बड़े एहतराम से बैठ गया। उसे मेरी माँ का हाथ पकड़ के कहा, बाजी मैं अपनी बेटी रिमल का रिश्ता आपके बेटे असद के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि दौलत तो मैंने बहुत देखी है लेकिन असद जैसी गैरत और सच्चाई मैंने आज तक किसी मर्द में नहीं देखी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की डोरी एक ऐसे इंसान के हाथ में हो जो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हो। मेरी माँ ने खुशी के आंसुओं के साथ रिमल का रिश्ता कबूल कर लिया और कुछ ही अरसे बाद मेरी और रिमल की शादी बिल्कुल सादगी के साथ उसी छोटे से सहन में हो गई जहाँ कभी तानों का शोर था। आज वहाँ रिमल के कह कहे गूंज रहे थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे अंधेरों से निकाल कर हलाल और मोहब्बत की उस खूबसूरत रोशनी से नवाज दिया था।